Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Selamat malam saudara-saudaraku sekalian, sobat kafiku sekalian. Selamat berjumpa lagi pada kuliah saya, kuliah kafi kajian filsafat Islam, yang kali ini sudah sampai kepada kuliah ke-68 yang mengambil tema attribute of action, ya, atribut tindakan, ya. Pada kuliah kemarin kita sudah membahas tentang attribute of essence. Apa sih atribut esensi yang dipunyai oleh Tuhan, seperti hidup, ya, berpengetahuan, ya, berkuasa, power, ya. Makanya untuk kuliah kali ini kita akan membahas tentang attribute of action, tindakan-tindakan Tuhan, ya. As was made clear in lesson 65, ya, yang kemarin, the criterion according to which an attribute is counted an attribute of essence or an attribute of action. Jadi atributnya essence juga ada atributnya action. Is that if concept refer to existence outside the essence, it will be an attribute of action. Otherwise it will be an essence. Jadi ada atribut essence, ada atribut action. Nah, apa sih yang dimaksud dengan attribute action? Ya, if we consider the concept of knowledge in such a way that it implies the existence of an external object of knowledge, ya, objek eksternal daripada Tuhan, it will be an attribute of action, ya, atribut daripada tindakan, ya, sebagaimana Tuhan menyatakan dalam Al-Quran surat 47 ayat 31, and verily, in English, ya, and verily we will try you until we know which of you are mujahidin and patient, ya. Sungguh aku akan coba manusia, ya, sehingga akan ketahuan siapa yang paling mujahid dan siapa yang paling sabar, ya. Jangan mengaku beriman sebelum diuji oleh Tuhan, ya. Lalu apa sih itu atribut action? Ya, yang pertama adalah maha mendengar, maha melihat, ya, karena ada objek eksternal di luar diri Tuhan, ya, maha berbicara, maha berkeinginan, will, ya, maha berkeinginan, maha bermaksud, ya, wisdom, maha bijaksana, ya. Kita akan bahas mengenai hearing and seeing, melihat dan mendengar, mendengar dan melihat. Jadi Allah itu juga dia maha mendengar, maha melihat, ya, maha berkuasa, maha berbicara, ya. Cuman dia tidak menggunakan panca indera. Jadi jangan pernah kita bayangkan Tuhan itu melihat dengan mata, mendengar dengan kuping, membau dengan hidung, berbicara dengan mulut, ya. Karena Tuhan itu tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita samakan dengan makhluknya, walaupun atributnya sama dengan makhluknya, ya. Hearing and seeing, these two attributes are usually considered to be the attribute of essence, while it seems that according to the above mentioned standard, they should be considered to be the attribute of action, ya. Karena melihat, mendengar dan melihat ini butuh objek di luar diri Tuhan, ya.
For the concepts of audition and vision still refer to an awareness of audible and visible existence. Even after one divests them of material requirements such as hearing, ears, eyes, and knowledge acquired through the sense. Their application to cases in which the object of hearing and seeing do not have actual existence is contrary to ordinary language. Ya, jadi kalau kita bayangkan bahwa mendengar dan melihat itu tidak ada objeknya di luar, itu kan tidak mungkin. Jadi itu melanggar kaidah-kaidah bahasa ya. Jadi Allah maha mendengar, maha melihat walaupun tanpa kuping, tanpa mata ya. Tapi Allah bisa mendengar dan maha melihat ya. Itu kalau kita menganggap bahwa mendengar dan melihat itu tanpa butuh objek, nah itu melanggar kaidah bahasa ya. Nah Allah juga di samping itu juga Allah berbicara ya, speak, walaupun tanpa mulut ya. Speech kalam in ordinary usage is a word which on the basis of convention refers to a determinate meaning, and a speaker or mutakallim use it in order to convey his intention to others. This requires the possession of a larynx, vocal cords, a mouth, and the exhalation of air through the vocal tract, as well as the preview existence of convention. Ya, jadi kita mengetahui kalau berbicara itu harus dengan mulut, terus ada tenggorokan, ya kan, terus ada udara untuk mengeluarkan suara kita. Nah, untuk Allah tidak seperti itu ya. Pokoknya Allah dia berbicara, dibuktikan dengan adanya Al-Quran. Nah itu adalah perkataan Allah ya, walaupun diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah yang berikutnya adalah will itu maha berkehendak ya. Another of the most difficult problem of philosophical theology is that of God's will, which has raised many differences of opinion among philosophers and sectarian difference among theologians, and has brought about abundant debates and discussion. A complete review of which requires an independent book. Ya, nah ini menjadi perdebatan hangat antara para teolog dan para filosof ya. Bagaimana Allah itu berkehendak dan apa kriteria yang menunjukkan bahwa ini adalah hasil dari kehendak Allah. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, ini bagaimana formulasi yang harus ditetapkan terkait itu sudah kehendak Allah. Itu sudah ketetapan Allah. Kita hanya bisa menerimanya aja ya. Nah selanjutnya kita akan belajar mengenai apa sih will, concept of will. As was explained in lesson 38, the expression of will, iradah, is employed at least two sense. One is wishing or desiring, and the other is deciding to perform an action. The object of a person's desire and affection may be objective things, but may even be beyond the range of one's power and ability. Ya, mungkin bagi kita makhluk, kita hanya bisa berdoa ya. Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan Tuhan mempunyai kehendak yang sama dengan keinginan kita. Ya, tapi bagaimanapun kita tidak bisa bayangkan bagaimana sih kehendak Tuhan itu, karena dia wujud yang tidak terbatas. Hanya Allah lah yang mengetahui tentang dirinya sendiri seutuhnya. Nah begitu juga dengan Arga, hanya Arga yang tahu persis bagaimana kehendak dan keinginan daripada Arga itu sendiri. Ya. The reality of will in the sense of wanting and loving are
qualities of animal and men. But in the sense abstracted from this, it denotes aspect of existence of immaterial thing which may be also related to completely immaterial entities and to God the Supreme, as was ya